Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channel aku, Ahmad Bunda Turo ya. Di channel video ini aku mau buat konten lagi satu ceria. Hore, mantap jiwa, mempesona. Ini Sabtu ya guys, hari Sabtu play guys ya. Hari Sabtu play guys, setiap Sabtu ya, setiap Sabtu Minggu. Oke, besok Minggu, besoknya Senin lagi waktu bayar. Oke guys, ini hari Sabtu ceria gimana? Nah, ini hari Sabtu ceria ini masih jam 8:40 ya. Oke. Jam 8 sih. Oke, belum ada jam 9. Oke, ini buat mie ya, mie gelasku. Mie gelas ya, mie gelas. Oke, ini aku mau buat konten lagi ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ngapin seminggu. Kirangkepi seminggu. Oke, sekarang aku mau buat video vlog Sabtu ceria unboxing es krim. Oke. Gila, es krim unboxing coy. Mas ini sosis ya ini. Di sini ada apa itu? Enggak. Ya, yang unboxing es krim guys. Enggak satu cuy. Oke, mantap coba. Oke, hari ini kita unboxing es krim ya. Ini saya tunggu dulu. Sabin sendok ya. Hari ini kita makan es krim teman ya. Saya sabar kemudian. Nah, tarang ya. Segernya kok nggak ada ya seger. Nggak ada deh, nggak ada segernya cuy. Ini masih kayak belum dimakan yang ini. Masih belum makan tuel-tuelan. Tuel kikus. Ini kok biasanya ada plastiknya ya. Beda ini ya. Lagi yang dulu itu ada plastiknya, yang di video yang mana kok yang dulu ya. Oke, mungkin agak kita ngelingi apa video aku ya. Oke, ini kita strawberry, coklat, dan vanilla. Asik, mantap jiwa ya. Nih kita makan yang ini dulu, strawberry ya. Oke guys ya, kita makan yang strawberry dulu. Mantap jiwa, mempesona. Kalau sini HP-nya coy. Krim. Hah? Let's go the block. Back video. Okay. Hah? Back video. Vanilla dan coklat.
sekingiga. Selanjutnya tutup kembali. Oke, mantap jiwa, sudah selesai. Oke guys, sudah selesai ya. Sekarang kita lanjut makan guys, makan mie di sini, makan mie. Lanjut kita makan mie Sabtu Ceria. Belakangnya makan seru nih guys ya. Ini mie. Oke, mantap jiwa, musnya sek. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sengaja mie gelas nih. Pelan. Pelan, orang mau jaluk. Ya. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.
balik itu. Dua ya sebutnya orang. Loh. Barat. Mereka bisa tinggal. Ya, terus. Uwe senyek. Aku sing kon aku. Yo kerja uwe, ngopro. Kabel mandi. Kuwi sing mandi. Ngopro mandi. So kayak kuliah ning asrama aku ngopro di. So apa sing cerita lagi wae. Sing rusak kan baju. Rasak dhewe. Oke memang ini sudah habis guys, sudah habis. Oke, mantap jiwa, mampusna. Oke siap ini sudah habis. Oke guys, jangan lupa subscribe, like dan komen di Ceria. Share coy. Oke, sekian kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. Dadah. Sabtu ceria.